নতুন বছরের প্রথম দিনেও রাজ্যপাল রাজ্য সরকার সংঘাত। শুক্রবার পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলের একটি কর্মসূচি সেরে পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দল ও পুলিশকে বিঁধলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার জরুরি অবস্থা থেকেও খারাপ হয়েছে বলে তোপ দাগলেন রাজ্যপাল। মিথ্যা মামলায় কাউকে ফাঁসালে সেই পুলিশ অফিসার আইন থেকে নিস্তার পাবেন না, পুলিশকে হুঁশিয়ারি ধনখড়ের। कुछ लोग तो नहीं सीखे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, दे आर इन फॉर डीप ट्रबल। और राज्यपाल के तहत, शपथ के तहत ये मेरा वादा है। বাংলার নির্বাচন মানেই রক্তাক্ত হিংসার। আগামী নির্বাচনে পুলিশ প্রশাসনকে সংবিধান মেনে কাজ করার পরামর্শ দেন রাজ্যপাল। সরকারি ক্ষেত্র ও কর্মচারীদের রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা অনৈতিক বলেও এদিন জোরালো দাবি করেন জগদীপ ধনখড়। হিংসাহীন ভোটের বার্তা দেন তিনি। हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा, विल बी अटेंडेड बाय वायलेंस। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सरकारी तंत्र से करता हूं, पुलिस से करता हूं, आप लोगों से भी करता हूं, हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस प्रजातंत्र की नींव है। इलेक्शन में कुछ भी डाइल्यूशन होता है, मतदाता प्रभाव में डाला जाता है, मतदाता फेयरलेसली वोट नहीं दे पाता है, सरकारी तंत्र राजनीतिक कार्य करने में लग जाता है, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी यदि वो पॉलिटिकल वर्क करेंगे तो दो बड़ी गलतियां होंगी। पहली, उनके आचरण में लिखा हुआ है, ये आचरण भारत सरकार के द्वारा नहीं है, ये भारतीय संविधान के तहत बना हुआ आचरण है। उस आचरण में क्या कहा गया है? एवरी पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। গণতন্ত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে আম জনতার, তাই সাধারণ মানুষের উচিত কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভোটদান করা। ভোটারদের উদ্দেশ্যে বার্তা রাজ্যপালের। आम नागरिक का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिक की है, उससे बड़ा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उस हवन में वो कुछ भी आहुति देने को तैयार है, वी मस्ट सपोर्ट। निश्चित रूप से नियमानुसार हो और मतदाता अपनी भूमिका जैसी वो चाहे निभाए। राज्यपाल की हैसियत से मेरा कोई मत नहीं है कि वो किसको मत देते हैं, ये उनका काम है, किसी को भी मत दें। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমকে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার বার্তা দেন রাজ্যপাল, কারণ সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ না থাকলে গণতন্ত্র সংকটে পড়বে। सबसे बड़ा योगदान इन मामलों में पहले तो मीडिया का है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, 2021 की शुरुआत ऐसे कीजिए कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप जब भय में आ जाएंगे, आपकी निष्पक्षता पर अंकुश लग जाएगा, आप फ्रीली फेयरलेसली रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, মানুষের সুরক্ষা, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি দেখভাল করা তাঁর কর্তব্য, কিন্তু তা যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে সাংবিধানিক প্রধান হয়ে তিনি রাজ্যবাসীর হয়ে সওয়াল করতে পারেন, আর তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় সেই কাজটাই করছেন মত রাজনৈতিক মহলের। পুরুলিয়া থেকে দীপক রামের রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।